Zašto plešemo kolo na svadbama? Zašto su mlade nekad nosile svadbeni vijenac u kosi? I koje je značenje zlatnog prstena? To ti sve otkrivam u novoj epizodi Priča uz vatru. Zdravo! Želim ti još jednom iskazati dobrodošlicu u Priča uz vatru. Čaroban svijet slavenske mitologije i hrvatske narodne baštine. Podsjećam te da se ove priče upijaju srcem, a manje umom, zato što je njihov cilj doprijeti do duše. U današnjoj epizodi pričam ti o dijelovima ljudske svadbe koji su odraz one mitske Mare i Jarila o kojoj sam ti pričala u prošloj epizodi i o najznačajnijim svadbenim rekvizitima i njihovim značenjima. Pa hajmo zajednički otkrivati najzanimljivije svadbene običaje. Ljudska je svadba odraz božanske svadbe Mare i Jarila o kojoj sam pričala u prošloj epizodi. I nekada su ljudi u svadbenim obredima, a danas običajima, pokušali oponašati upravo tu božansku svadbu koja se događala svake godine na suhoj grani drveta gdje se nalazio Perunov dvor. I zašto sad stavljam razliku između obreda i običaja? Zato što je običaj ostavština samog obreda, odnosno obred se nekada sastojao od nekakve dvije glavne sastavnice. Prva je bila mitski govor, odnosno priča, koja je najčešće bila pisana u stihovima kako bi zvučala što svetije i što svečanije i ona je bila povezana sa nekim činom i aktivnosti. I to je sve skupa dao tu jednu magičnu transformacijsku moć gdje bi se kroz obred ponovno uspostavio red u svijetu, odnosno ta energija stvaranja. Sad se možemo vratiti na priču o svadbenim običajima. To je tema jako široka i jako duboka i mogla bi o njoj pričati danima, kao što svadbe su nekada trajale danima, ali danas ću se posvetiti samo onim dijelovima svadbe gdje možemo povezati direktno, odnosno povući neku direktnu paralelu sa mitskom svadbom Mare i Jarila. Pa krenimo redom. Prvi važan moment u svadbenom danu je bio onaj kad mladoženja dolazi pred mladinu kuću. I kao što je nekad Jarilo dolazio pred Marin grad, a danas znamo da je to vrt ograđen ogradom, tako mladoženja dolazi pred lesu, odnosno vrata nevjestine kuće. Nakon toga slijedi ispitancija pred lesom, odnosno svadbene obredne pitalice. Naime, mladoženja staje pred nevjestinog oca i on ga ispitiva određene svadbene zagonetke na koje svi znaju odgovor. A on tim točnim odgovorima dobiva pravo da ženi nevjestu. Recimo, primjer jedne takve pitalice bi bio kada otac pita mladoženju što on to želi kupiti. A on bi trebao reći košutu. Nakon toga slijedi nam običaj lažne mlade. Taj običaj nam je poznat i danas, a on se nekad odvijao u 3 kruga. Prvo bi izašla mlada djevojčica za koju su rekli da je premlada. Onda bi izašla nešto starija djevojka za koju su rekli da je lepa jabuka, ali da je prestara za našeg prosca. I onda bi izašla zebrana i povoljna ružica, odnosno izabrana i povoljna ružica, naša prava nevjesta. I vidimo tu korelaciju jabuke opet sa Marom, odnosno nevjestom, o čemu sam pričala u prošloj epizodi. Zatim nam slijedi djever. I on nekako dolazi u prvi plan priče. Prije nego što će se popeti na stablo drveta po zeleni vijenac, on pije 3 čaše vina. Prvu čašu pije u znak Boga koji visoko sjedi i sve nas gleda. I znamo danas da je to Perun koji sjedi na vrhu stabla svijeta. Zadnju čašu, treću čašu ne ispije do kraja, nego je vino baca pod korijen drveta ili pod noge sviračima, odnosno muzikašima. I odmah vidimo tu asocijaciju korijena drveta sa bogom Velesom. Nakon toga penje se na stablo drveta, odnosno na drvo po zeleni vijenac,
venčec koji se još nazivao turen ili kruna, koja se radila od umjetnog bijelog, zelenog i crvenog cvijeća. Taj vijenac se kasnije zapravo nekako pretvorio kroz običaj u bijeli rubac ili ropčec. Vijenac je tu simbol Mare, odnosno nevjeste, a suhorek, odnosno suha grana, je simbol stabla svijeta. I djever mora biti jako spretan i oprezan kao lasica da se popne po taj zeleni vijenac kako grana ne bi pukla, inače to je velika nesreća. Zatim on taj vijenac donosi mladoj i predaje mladu svatovima od mladoženja. Već sam bila započela priču o vijencu, odnosno o venčecu, koji je bio bitan svadbeni rekvizit za našu mladu i ona ga je skidala u noći nakon svadbe. On je bio inicijacijski simbol prelaska djevojke u mladu ženu i jako mi se sviđa taj moment koji je zapravo svojstven svim starim civilizacijama, a to je da su cijenile i poštivale taj obred prelaska, odnosno inicijacije iz jedne u novu životnu ili duhovnu fazu. To se moglo događati pojedinačno ili skupno. Primjer jedne moderne inicijacije bi bilo krštenje ili krizma, a to možemo i sagledati kroz 3 životne faze. Zrelost, mladost i starost. I upravo nekako sa tim inicijacijskim momentima i rekvizitima, evo, poput vijenca, ljudi su puno lakše se mogli nositi sa novim životnim ulogama, odbaciti neke stare navike i prigrliti nova uvjerenja, ponašanja i akcije. Zato recimo evo ženi je bilo puno lakše prigrliti jednu novu ulogu u životu, a recimo danas, barem se meni to tako čini, nekako kao da može doći do lagane konfuzije u glavi zato što se sve može i ništa ne mora. I zapravo jako se mogu pobrkati te nekakve životne uloge, a upravo sa ovakvim lijepim jednim simboličnim rekvizitom vijenca žena može jako lagano ući u jednu novu fazu života. Bilo mi još jako zanimljivo kada sam naišla na podatak da obredno kolo, odnosno plesanje kola, zapravo predstavlja Marin vrt, odnosno grad. I upravo to kola predstavlja znači kolo ljudi, ogradu samog vrta unutar kojeg se nalazi sveto mjesto gdje se žene supružnici. I za kraj nam je ostao zlatni prsten koji je zapravo bio simbol zlatne jabuke. Mara je imala čak 9 djevera koji su bili zlatari i kovali su zlatni predmet koji je mogao biti jabuka, prsten ili ključ. I kada je Jarilo došao pred Perunov dvor, tada je upravo Mara sa svojom zlatnom jabukom, odnosno zlatnim prstenom, odabrala njega za muža između svih drugih prosaca. I jako mi se sviđa taj zapravo nekakav balans muške i ženske energije. I žena je zapravo u prošlosti, vidimo tu u ovom slučaju, imala pravo glasa. A s druge strane, muškarac bi dolazio iz daleka po svoju mladu. To isto mogu povući paralelu recimo sa bajkama gdje ta radnja vjenčanja koju najčešće nalazimo na kraju priče zapravo predstavlja sinergiju i sjedinjenje te muške i ženske energije koju svi mi imamo u sebi. Voljela bih ti još ponoviti najvažnije natuknice današnje epizode, a to je da sam započela priču kako je ljudska svadba odraz božanske svadbe Mare i Jarila, nakon čega smo napravili razliku između obreda i običaja. Zatim smo pričali o najvažnijim dijelovima svadbenog dana koji započinje kada mladoženja dolazi pred mladinu kuću. Nakon čega slijedi spitancija pred lesom, odnosno svadbene obredne pitalice. Zatim ide običaj lažne mlade, a onda djever dolazi u prvi plan priče i prije nego što se popne na stablo po zeleni vijenac, on pije 3 čaše vina. Zatim smo pričali o vijencu kao bitnom svadbenom rekvizitu za mladu i tu smo spomenuli da je kolo simbol Marinog vrta, odnosno grada. Za kraj smo pričali o zlatnom prstenu koji je simbol zlatne jabuke.
Zanima me što od ovih običaja tebe privlači i nekako voljela bih, odnosno volio implementirati u modernoj svadbi i imaš li negdje primjer u okruženju gdje su ovi običaji živi. Meni se svakako sviđa običaj vijenca, odnosno venčica i njega ću svakako imati na umu kod planiranja moje ili tuđe svadbe. Sad je došao na red i onaj dio kada te pozivam da se pretplatiš na YouTube kanal. Malo mi je tu čudno, ali ok. I da se pretplatiš na newsletter gdje premjerno dobivaš svaku novu epizodu Priča uz vatru, a i neke ostale priče. I za kraj želim s tobom podijeliti jedan fun fact, odnosno jedno svadbeno narodno vjerovanje koje kaže da se u svadbenoj povorci mora koračati u taktu i složno, jer ako mladencima nije složen korak, neće im biti složen ni brak. Do nove epizode Priča uz vatru želim ti lijep dan, ugodnu noć i veliki pozdrav! Yes!